हेलो एवरीवन वेलकम करुछि आपण मानक मोर आउ गोटे व्लॉग रे। आशा करुछि आपण माने समस्ते भलरे थिबे। पूर्व वीडियो गुडी आपण माने जत्ते मात्रा रे भल पाइबा देइछन्ती ता पई बहुत बहुत धन्यवाद। तेबे डेरी न करी चलंतु देखिबा आज आमे कुआडे बाहरिलो। एही ग्रामटी नुआगां ब्लॉक रु पाखापाखी 20 रु 22 किलोमीटर दूर रे पड़िबो, जार नाम होछि बांडीसपदर। हेले सरकारी रेकर्ड अनुसार एही ग्रामर नाम बांडीपदर बोली अछि। आमे जनक पचारिया परे आमको से कहले एही रास्ता रे ही आमको आगको जिबाको पड़िबो। माटी रास्ता होइथिले मध्य रिलैक्सेशन थिला कि रास्ता एटलिस्ट जाइछि बोली गाँ को, किंतु आगको जाई आश्चर्य तो सेठी लागिला जेतेबेले आमे रास्ता रे नदी देखिलु एवं सेठी बुझी पारिलुनी कि आमे नदी किपरि क्रॉस करिवो किबा गाँ लोक माने किपरि नदी क्रॉस करी गाँ को पहुँचुछंती। रास्ता खत्म रास्ता काहे है केमती जा जोता खोली जा एत गभीर रही जना पड़ोनी कुछ रास्ता जଣା नहीं एते खोले के केमती जीवो कागज पत्र धरी के आसी कि एमती नदी डेला भला गां जदी जिबा कोठी खसी पड़ले गला कागज पत्र नष्ट हो जीवो सब पानी ओदा है रास्ता सेटा हेची माने लोक माने डेंकी ही जाउछन्ते श्योर दीटा चक अच्छी दैट मीन सब ट्रैक्टर जाऊँ। ट्रैक्टर जाउछि हाँ दीटा चक्कर धार देखा जाऊँ ना ट्रैक्टर जदी जाउछि कहले ए ऊपर पट जाके मते बिल निहाती थिबो घर गुड़ा अच्छी तो बिल तो थी कनफर्म। नदी जोगु आगको बढ़ी न पारी आमे सही जगार फेरी गलु एवं आगको केते गुड़िए गाँ किंबा केउ गाँ देई आमको सही गाँ को रोड कनेक्टिविटी मिलिबो आमे पचारि पचारि आगे चलिलु। पाखापाखी 5-6 किलोमीटर अतिक्रम कला परे आमे एक ग्राम जाई पहुँचिलु जार नाम होछि कुरकुनीपड़ा। सेठारे आमे जनक भाई को पचारिया परे से आमको कहितले जे आगको 2 किलोमीटर गला परे बांडीपदर पड़िबो, किंतु ताहा कौन से वेहिकल गला भला उपयुक्त रास्ता नुहे। आमको चली चली जंगल रास्ता अतिक्रम कला परे आमे से गाँ को पहुँची पारिबु। तथापि आमे केते दूर वेहिकल नहीं जाई पारिबु बोली गाँर शेष मुंड आड़ को आगेइलु एवं सेठारे जने भाई को आमे आगु को रास्ता विषय पचारिथिलु। नदी डेवा पड़ो से रास्ता ना जमा ना नाल पड़ो बड़ नाल भी नदी डेंकी जा पड़ो सेपटू भी सेठारो पुणी 6 किलोमीटर फेरी आसी आमे गोटे घर पाखु जाई पचारि बुझिलु। अच्छा ए नदी डेंकी आरो पटो गां को जे पे रास्ता होछि केमती करी चल जाई करे ऐसे कानी बापा को कथा हेबा परे जना पड़िला कि बापांकर एही जगाटी मध्य बांडीपदर ग्राम अंतर्गत जाउछि, किंतु नदी एई पट साइड रे एटा गोटे ही घर अछि। बापा को आमे बारीपट टिके देखिबु बोली कहिबारु आम पई एही छोटिया रास्ताटी खोली देले। बापा सह कथा परे जानी खुशी लागिला जेतेबेले से कहले आमे दुई प्राणी एठारे शांति रे चाष करी चलुछु बोली। किछि समय सेठारे रहिबा परे हठात वर्षा टिके टिके स्टार्ट हो जाइतिला, तेणु आमे जो जगार स्कूटी रखिथिलु से पर्यंत बापा आमको छाड़ीबाकू आसिले। वर्षा जोर हेबारु आमको नदी क्रॉस करी जिबार ठीक लागिलानी, तेणु आमको फेरिबाकू पड़िला। ता परदिन पुणी पाग सुंदर देथिबारु आमे से गाँ को बाहरिलु एवं से बापा घर पटु नदी आड़ को चलिलु। पूर्वथर जो साइड रे जाइथिलु ता अपेक्षा एपट साइड नदीटी बहुत कम ओसारिया थिला एवं कम गभीर जना पड़ुथिला। नदी क्रॉस करी गोटे काठ बाड़ डेई धान बिलटे मिलिला, जोठिकी पहुँचिया पई एही 4 ରୁ 5 फुट गभीर नाଳ उपरे थिबा एही काठ पोल उपर डिपेंड करबाको पड़ुची, जोटा कि बिल्कुल भी स्टेबल नथिला। आम बहुत डरी डरी एहाको क्रॉस करिछे। पाखापाखी 500-700 मीटर उठाणी उठला परे आम गोटे घर देखागला।
କେ ବୁଝିପାରିବେ ଏ ଆପଣ କେତେ ଏଟା ଘର ରହୁଛନ୍ତି ଏଠି 10-12ଟା ଘର ରହୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଏତେ ଭିତରେ ଆସି ରହୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ବାସ୍ତା ଯିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହଉନି କୋଉ ପଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି ଆମେ ତ ଯୋଉପଟେ ଆସୁ ନଦୀ ଡେଇଁକି ହିଁ ଆସିବୁ ଏପଟେ ବି ନଦୀ ଅଛି ଏପଟେ ବି ନଦୀ ହିଁ ଅଛି ସେଇଟା ହିଁ ରାସ୍ତା मैं कुटिंग लटिंग जगह कुरकुनपाड़ा प्लेन जगह तो कुरकुनपाड़ा बोले यार गुडी पड़ी सुगमा आड़े बिलो दिस ये तो काली भितरे अछि आ ऊपरी लोक सुगमा डेया तक ନା ଏ ରାସ୍ତା ଯୋଉ ଯାଇଛି ତା ତଳ ପଟେ ଗୋଟେ ये रास्ता रु गोले आके सुगमा आ टिपड़ी गुडी पड़ी पाइप ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା बिलो बोलरे ଆଉ ମକା ଗୁଡ଼ା ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ନା ଘର ପାଇଁ ଖାଲି केनेल बिक्री कर चाहिए भात तर देकर खाऊ तो कर दे बोले केने पे बोली बिक्री कर ସେଠାରୁ କିଛି ଦୂର ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ କିଛି ଘର ଦେଖାଗଲା ଏବଂ ମୁଁ ସେ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଯାହା ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲି ସେ ଘରର ଭାଇ ଜଣକ ମୋତେ ବହୁତ ସହଯୋଗ କଲେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସିନା ଆମର ଲିଫ୍ଟ ଇଏ ଆମର ସୋଲାର ଲିଫ୍ଟ ହେଇଛି ଦିଦି ହଁ ନହେଲେ ତ ଆମର ନଦୀର ଖାଉଛୁ ନଦୀ କୋଉ ପଟେ ଆସୁଛି ସେଇ ନଦୀ ପାଣି ହିଁ ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଗରୁ ଖାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସୋଲାର ଲିଫ୍ଟ ହେଲା ନା ଏଟା ଆସୁଛି ନଳକୂଅ ଠିକ ସେଟା ଫିଟିଂ ହେଇଛି ଆଚ୍ଛା ପାଣି ଭଲ ଆସୁଛି ଖରା ବେଳ ତ ହଉନାହିଁ ସେ ନଦୀ ପାଣି ଖାଉ ପାଖାପାଖି 7-8ଟି ଘରର ପରିବାର ଲୋକେ ଏହି ସୋଲାର ଲିଫ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଚଳନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଖରାଦିନେ ପାଣି ନଥିବା ସକାଶେ ପୁଣି ସେହି ନଦୀ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଭାଇ ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ମୋ ନାଁ ଲୁଲୁ ପ୍ରଧାନ ଲୁଲୁ ପ୍ରଧାନ ହଁ ଦିଦି। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଆମକୁ ବହୁତ ସହଯୋଗ କଲେ ଚାଷ ଜମି ଦେଖେଇବାରେ ଏବଂ ଗାଁ ବି ଦେଖେଇବାରେ ହେଇଛି ତ ବହୁତ ସାରା ହେଇଛି ନା ସେପଟେ ମିଳୁନି ଏଟା ହଉ ଡ୍ୟୁଟିରେ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ହିଁ କୋଉଠି କୋଉଠି ଦେଖିଥାଉଛି ମାନେ ପକେଇବି ଯାଉଛି ହଉ ଆସ ନମସ୍କାର ଖାଇଲା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଘରେ ମାନେ ପକେଇବି ଫେରିବା ବାଟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଘରେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ରହିଥିଲୁ ହେଲେ ସବୁ 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 ଘର ଲାଇନ ଅଛି ତମ ଘର କା ନାହିଁ ନାଇଁ ଆମ ଦି ଘରେ ନାହିଁ ଆଉ କୋଉ ଘର ନା ସେପଟେ ଆଉ ତଳ ସାହି କେତେ ଗୋଟେ ଘର ନା ଦି ଘର ସେମିତି ନାହିଁ କେମିତି କରିକି ରାତିରେ କ'ଣ ଲଣ୍ଠନରେ ନା ଡିବି ସବୁ ଏମିତି ୟୁଜ୍ କରୁଛ ଲାଇଟ୍ ଏମିତି କିଣିକି ସୋଲାର ଚାର୍ଜ କରିକି ଲଗାଉଛ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ତମକୁ ରାତିରେ ହଇରାଣ ହେଉଥିବ ତ ବହୁତ ହଁ ଆରେ ଆଚ୍ଛା ଏବେ ତ ରାସ୍ତା ବି ନାହିଁ ଗାଁକୁ କେମିତି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛ ନା ଏପଟେ ଯାଉଛ ନଦୀରେ ଏପଟେ ସେପଟେ ଶଙ୍ଖ ବି ହେଇନି ସେମିତି କା ନଦୀ ବରଲେ ରହୁଛ ଆଉ ସେପଟେ ଗଲେ ବି ନଦୀ ଏକା ଯୋପଟେ ଗଲେ ବି ତ ନଦୀ ଅଛି ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ ଏପଟେ ଗଲେ ବି ନଦୀ ସେପଟେ ଗଲେ ବି ନଦୀ ସେଠାରେ କିଛି ସମୟ ରହିବା ଭିତରେ ସେ ଘରର ମା ବାଡ଼ିର ଫ୍ରେଶ୍ କାକୁଡ଼ି ଆଉ ଭଣ୍ଡା ଦେଲେ ଖୁସି ତ ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ନଈ ବଢ଼ି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ନେସେସରି ଜିନିଷ ସେମାନେ କିଣି ରଖନ୍ତି କାହିଁକି ନା ନଈ ବଢ଼ି ଟାଇମ୍ରେ ନଦୀ କ୍ରସ୍ କରିକି ଯାଇ ହେବନି ଆଉ ଯଦି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କାହାର ମେଡ଼ିକାଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆସେ ଦେନ୍ ବାପରେ ମୁଁ ତ ଇମାଜିନ୍ ବି କରିପାରୁନି ସେଠାରୁ କିଛି ଦୂର ଆଗକୁ ଯାଇ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଜଣେ ଭାଇଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ହେଇଛି ଆଉ ସେ ଆମକୁ କିଛି ଲେମ୍ବୁ ତୋଳିକି ଦେଇଥିଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗଛ ଅଛି ଭାଇ କେତେ ବର୍ଷରେ ଗଛ ଏତେ ବଡ଼ ହେଲା ଆରେ ବିଶାଳ 2 ବର୍ଷ ମାତ୍ର ଆଚ୍ଛା 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 ଭଲ ଲେମ୍ବୁ ଭାଇ ବିସ୍କୁଟ ସବୁ ଏଠି ମିଳିଲା ତଳେ ଅଛି ଆଉ 2ଟା ଖଣ୍ଡେ ନେଇ ଆସ ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ ଦେଖିକି ଆଉ ଟିକେ ଲଇକି ଆସ ଦେଖା 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 ହାତରେ ଦେଖା ମାନେ ଏଇ ବ୍ରିଜରେ ମତେ ମଝିରେ ଠିଆ ହେଇକି ଏତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି ଆରେ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ଯିବ କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ଗାଁର ପାଖାପାଖି 100 ଲୋକମାନେ ଡେଲି ଏଇ ବ୍ରିଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏପଟେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଉଠାଣି ଟିକେ ଗଡ଼ାଣି ରାସ୍ତାରେ ଥକିକି ଆମେ ଫାଇନାଲି ମେନ୍ ରାସ୍ତାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆଜି ଦିନଟି ବହୁତ ହେକ୍ଟିକ୍ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆମ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ଏବଂ ସହଯୋଗ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବିନି ଆଉ ଏପରି ଜାଗାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବି କର୍ମଚାରୀ ହେଜିଟେଟ୍ ହେବେ
କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ଡ୍ୟୁଟି ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁରେ।